Live mula sa DXFP, Pisil Daniel TV, ang inyong kapilyano. Maayong good evening. Good evening dia sa mga kapilyano na to. Luzon, Visayas, Mindanao. Kutob sa maupot ning atong programa atong mga kapilyano. Kumusta kamo? Maayong gabi sa tanan. Og happy fiesta sa San Isidro Labrador karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan ni Senior San Isidro Labrador. So standby mga kapilyano para sa atong live ni PSL Daniel TV. Kumusta? Nature necessity. Okay. Nato ang Kamon. Kumusta mga kaisuna na to des Bohol? No? Taghan kayo nagpista karong adlaw des Bohol. No? Busy ang ato mga kapilyano ron kay pista man. Atong tanawon og namay naglantaw sa ato ang live karong kagabion mga kapilyano. Abuton na to ang atong mga kapilyano diya. Musta mga kapilyano? Sa may mga katikara na to diya, musta man inyong kahimtang karon? Atong mga kapilyano diya sa kapupudan sa tibuok Pilipinas. Hinawat nga naamo kanunay sa mayong kahimtang, mayong panglawas. Shout out atong mga kapilyano. Karon nga kagabion og happy fiesta San Isidro Labrador. No? San Isidro Labrador ang ato ang patron sa mga mag-uuma. So muna mga kapilyano ang hatagan na to og kanang hisgot karon nga kapistahan ni Senior San Isidro. Okay. Kumusta mayong gabi mga kapilyano? Shout out ya, no? Comment sa inyong comment section mga kapilyano para sa ato ang og present ba mo diha, no? Ato ang kimbaya ang atong mga kapilyano karon nga kagabion gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Asa man mabot ning atong Sibya ato ang kumustahon atong mga kapilyano diya. No? Tanawon kumusta? Live ta karon. Kinsa may nagtan-aw na to rong kagabion mga kapilyano. Shout out Gaw. Shout out Gaw Glenn diya sa may Gobernador Generoso. May gabi diya Gaw. Salamat kay Gaw sa imong pag-share sa atong mga videos Gaw. Unya padayon diya sa imong makugihon nga pag-alaga diya sa ato ang simbahan labi na sa imong area diya sa imong parokya. Mayong gabi diha Mads Aba Rodriguez, no? Happy fiesta San Isidro Labrador. No, pista bitaw karon sa San Isidro Labrador mga kapilyano. Shout out pod kay bro dia Mads og sa kay Big Show. Og sa tanan nga mga Ignacio family and Rodriguez family. O shout out.
Mayong gabi, Kapilyano. God bless. Si Ibonaj Nadal. Mayong gabi, diha bro. Mayong panikay sikay. Happy pista kay San Isidro Labrador. Ang atong Bohol karon, ang probinsya sa Bohol, mga Kapilyano, busy kaayo karon panahon na tungod kay halos sa mga baryo-baryo, labi na sa mga baryo sa Bohol, daghan kaayo ang nagdala sa patron nga Senior San Isidro Labrador. Tungod kay nasayod man kita nga kasagaras mga bulanon, mga mag-uuma o mga mamumuo muna nga kasagaran sa patron dito San Isidro. So nagdubli-dubli ang mga pista karon. Gani diya sa Daitsor, Inabanga, Bohol. Karong pizza 22 pa ilang pizza. Manandili kayo madungan ang pizza kay adi matunong sa kapistahan jud sa pizza 15. Kay pizza 15 man gyud ang kapistahan ni San Isidro, mga Kapilyano. Ang uban dili matunong sa iyang kapistahan sa 15 tungod kay nagdungan-dungan nga ang atong kaparian dili man usahay duhara sila sa parokya. So dili maato og misa ag-adto, mga Kapilyano, sa mga kanang barangay o isabayo na sila og kanang pista muna nga gipag-adjust ang mga pizza ana, no? Muna nga ang uban ugma pa, ang uban hangtod 22 para sa Daitsor, no? Nagsugod pa tong pizza cheese. Nanay mga pista sa San Isidro, wag gidungan sa ato ang mga pares-pares tungod kay di niya maato, no? Di maato sa kadaghan sayunan kagikan sa pizza 1 sa Mayo hangtod sa katapusan kanang Bohol, kada adlaw dunay gyud pista. Gawas ani pizza 28 kay murag wa ko'y nakita ng Mayo 28 nga nagpista. Ambot og nabay nagpista sa Bohol, pero sa listahan magod 28 murag bakante. Kumusta ato mga sano diha sa Bohol? Shout out sa atong mga Kapilyano diha. O ginaot unta nga magbabungahon ng atong kapistahan diha, mga Kapilyano. Tungod kay mao karon nang adlaw din gisaulog na to ang kapistahan sa atong patron. Nga nasayod kita nga ang atong mga Kapilyano usahay di malikayan diha sa atong mga baryo dunay mga kalingawan. O niya kanang dunay mga daghan kaayong mga kanang kalingawan, mga Kapilyano, pero ato sad nga bantayan nga dili nato pasubrahan ang ato ang mga gipambuhat diya sa kanang kalingawan kay usahay mulampas labi na nung magsubra na sa inom, daghan kaayo mga naghubog usab diha, mga Kapilyano. Although dili man gid na mao ang selebrasyon sa kapistahan, no? Kanang paghubog-hubog kay ang simbahan wa man gid nagtudlo ana, no? Ang simbahan sa panahon sa pista mao gyud ang sentro, ang santos nga misa kay mao man na ang sentros kasaulugan, dili nang paghubog-hubog. So parte lang sa kasaulugan kanang dunay kaon, dunay inom, pero kinahanglan nga ibutang pud nato, mga Kapilyano, sa lugar. Ibutang nato sa lugar tungod kay aron dili ta makakitag away kay usahay daghan kay mga away nya. Mo ni tan-awon sa mga dingon nato kanang mga tawo bitaw nga mga Katoliko nga pertipong kuana, pertipon nga kanang magpasagad ra pud silang bisyo ba, no? Nga wa na usahay nahaom diha sa selebrasyon, diha sa pagtulun-an sa Kristohanon nga pagtulun-an mga kinabuhi, mga Kapilyano. So ato na nga ato sa unta na nga makorek tungod kay aron mahimut-an tas Ginoo kay kanang mga sugal-sugal diha, kanang mga disko-disko diha, dili man na iya simbahan nga pagtulun-an. Pag kuha man na activities man na sa civic, no? Sa civic activities na sa barangay, dili na sa simbahan. Kuno na may nagdisco, do na may mga nagpasugal diha, dili ang simbahan nagtudlo ana, mga Kapilyano. So dili pwede nga ang uban magod mga dingon nato ilang ipahid ay sa Katoliko. O tanawan ni mga Katoliko o mga nagpista kay aron mga hubog o aron manugal. Pero wa magitaw na magtudlo og simbahan anang kapistahan nga maghimo og sugal ug mahimong disko. Ang barangay ana sa civic na activities dili sa simbahan, mga Kapilyano, no? Ato ginantiman-an. Ayaw iapil ang simbahan sa mga kalingawan nga gibuhat diha sa during sa pista. Mayong gabi kay Erning Radin, may gabi bro, may gabi diha igsoon. No? Salamat kaayo, mga Kapilyano, sa inyong kanunay nga pagsuporta o sa pag-share sa atong ang page, mga Kapilyano. No, shout out, no. Si may gabi bro, Kapilyano, pista pod sa kapilya ni San Isidro Labrador sa among barangay.
kabaha ang nanambong sa balaang misa bro. Salamat sa Ginoo. Dalay ko ng Dios Katolikanhong Kamatuoran TV. O follow mo sa page ni Katolikanhong Kamatuoran TV. No, salamat kay bro, no? Maayo kay pista po dia sa barangay dia sa inyo ha. Asa ganit dapit bro sa inyo ha? O, sa San Isidro Labrador. No? Happy pista dia sa San Isidro Labrador. No, nindot kaayo ang kinabuhi usab kun imong tan-awon ang kinabuhi ni San Isidro. Usa sa kalayko nga mag-uuma, no? Sa kasimple nga tao. Unya ano imong tan-awon magkapilyano ang iyang kinabuhi? Una gid niya ang Ginoo, no? Iya jung unahon ang Ginoo, mano mo simba gid siya before matug umahan. O biton na sa diyang hapit na sa football magkapilyano siyang amo. Kay gamay naman siya agi kay mao lagi na. Simba unahon gid niya ang simba. Pero wa na matikdan mga kapilyano nga ang anghel na madi ito mo nagdaro sa iyahang kanang nagdala sa iyahang taod kanang daro. O, natingala ang mga kauban niya nga mas dako pa mag-agi si San Isidro nga wa pa man unta siya nagtrabaho. Ito pa simbahan. Na matikdan mga kapilyano nga ang anghel mo ay nagtrabaho alang kaniya. So gitabangan siya sa Ginoo tungod kay giuna man niya ang Ginoo. O muna mga kapilyano ang giingon diya sa Matthew 6 verse 33 nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So kung unahon nanday nato ang Ginoo, ang tanan natong panginahanglan ipakapin lamang. Matong gibuhat ni San Isidro every time nga muadto siya sa trabahoan, before siya muadto sa trabahoan, muadto sa siya sa santos nga misa, muapil sa siya misa. No, wala nga sa iyahang pagtuo, sa iyang gugma ngadto sa Dios, pagpasalamat sa Dios, ang Dios ning hatag kaniya sa iyahang mga panginahanglan, no? Muna ingon ana, pero karon nabaliktad mga kapilyano. Di na makasimba karon tungod sa trabaho. Daghan kaayo ang nagtrabaho na og Domingo, di na makasimba. Ang rason kay dunay trabaho, no? Muna ilisod mga kapilyano kay sa una sa panahon ni San Isidro Labrador, unahon sa niya ang simba. Unahon sa niya ang pag-ampo bago ang trabaho. Pero baliktad karon mga kapilyano, unahon sa ang trabaho bago ng ampo. Muna di na ganahan ang uban manimba. Di na wa nay panahon nga mag-pray kay ang ilaha panarbaho. Pero sa diha nga wa pay trabaho mga kapilyano, perting ampo sa Ginoo para tagaan og trabaho. Pero sa diha nga gihatagan sa Ginoo trabaho, awa na pod kabalong moampo. Mo nay isagaran sa tao mga kapilyano. Sitio Tawid, Alegria, Carmen bro. Sa Alegria, Carmen. Salingan ra mo diha bro ni Kuan, ni Bro Mars diha sa Carmen. Shout out kay Bro Mars. Moapil ka sa Kuan bro, naakas debate ni Father Darwin karon 21 diha sa Kuan sa Tagbilaran kay Rian Fuentes. Doon ay debate sa Father Darwin diha sa Tagbilaran bro. Moapil pa ka diha kay basin magkalugar ko muadto ko pohon. Kita-kita ta dito pohon. Si Amin Do Bitko, mayong gabi diha bro. Inatunta nga uban sa imong pamilya, mayo ang inyong kahimtang nining kagabion. So, mga kapilyano, doon kay pista man ni San Isidro Labrador, unang nintimbaya ko sa inyo kanang kagabion na para mo great og happy pista, no? Labi na sa mga kaigsuonan nato nga ilang patron si Senior San Isidro Labrador, no? So, panahon sa pista mga kapilyano, panahon sa ining nobina kay ang pista man go dunay 9 days nobina, dunay siyam kaadlaw nga nobina agi pagpangandam sa kapistahan. Shout out po di ay sa Mass Presider ganiha si Reverend Father Clyde Autentico o sa among parish priest nga si Reverend Father Mark Martin Esteliori. Uy, taginabangga siguro ni si Esteliori bro. No? Ani si Mark Martin, mga Esteliori, dagan bisin nabangga mga kapilyano. No? O shout out ya. O sa congratulations di ay. O happy pista sa inyo ha mga kapilyano na to nga makugihon diya sa ato ang pag-alagad sa inang simbahan. Muna nga kanunay nga unta sa panahon sa pista, unahon gid nato ang misa bago ang lamisa, no?
dili kay sa diha nga magpista na ta, nalimta na ang misa, kay nabisi na mas la misa, kay nagsige na magpantagtad atong mga lamas, atong mga karne aron lutuon. O, unahon sa iyon ang misa. Kinahanglan nga ang tanan nga mga tumutuo, kinahanglan sa nga musimba sa ta, kay mao man ay purpose sa pista, mao man ang pagpasalamat sa grasyang dawat. Sa usa man ta paagi magpasalamat, dili man diha sa pagkaon nga atong gitadtad. Ang atong pagpasalamat, and the highest form of thanksgiving mao ang misa. The highest form of prayer mao misa. Imo na pinaka tuktok sa atong pagtuo mga kapilyano. Mo na giingon diri sa ato ang Pastoral and Catechetical Primer on the Sacraments, libro sa Diocese Davao, nga pahimug-atan mga kapilyano kining mahitungod sa Santos nga misa. Ang Santos mga kapilyano, atong patron, diha sa siyam kaadlaw atong pamalandungan ang ilang kinabuhi, giunsa nila pagkinabuhi diha sa pagkabalaan, no? Giunsa nila nga ang usa ka ordinaryong tao sa manato nga nagkinabuhi sila diha o nisunod sila sa kabubuton sa Ginoo. So ato siyang pamalandungan anang siyam kaadlaw ayang kinabuhi nga atong maawat ba ma-imitate nga ang iyahang kinabuhi ato sa masundog diha sa iyang Dios nun nga kinabuhi. Mo ni purpose sa ato ang 9 days nobina. Pag-abot sa kapistahan, mao gid ang adlaw sa kapistahan, ang sentro diha dili na ang patron. Dili na ang patron mga kapilyano nga mao ay nahimo nga sentro diha sa kapistahan. Ang nahimong sentro diha mao si Kristo. Nganuman kay during sa pista, si Kristo man ang atong gisaulog diha sa Santos nga Eucharistia. Sa ato pa, sa siyam kaadlaw natong pagpangandam kang Santos, kinabuhi sa Santos atong gipamalandungan, iya tang gidala ngadto kay Kristo didto sa Santos nga Eucharistia sa panahon sa kapistahan. So ang kapistahan, ang kang Kristo mismo nga gihalad ang sakripisyo sa Santos nga misa, mao'y atong giselebrar, no? Ang Santos mga kapilyano, miuban ka nato ngadto kay Kristo. O dili ang atong patron dili maoy ato ang gihimaya, dili ang atong patron maoy ato ang giila nga maoy ato nga manluluwas, kundi nagpasalamat ta sa Dios kauban sa atong patron. Gidalata sa atong patron sa siyam kaadlaw natong pagpangandam ngadto sa kapistahan mga kapilyano, gidalata sa atong patron ngadto kay Kristo. Kay didto sa pista didto ang Santos nga Eucharistia. So muna mga kapilyano nga ato ang bantayan, no? Kay daghan kaayo usahay nga mga Katoliko nga wa kayo nasayod nga unsa may purpose sa pista. Ang pista mao man ang pagpasidungog sa ato ang kanang patron diha sa iyang kamatayon, sa iyang iyahang pag-alagad sa Ginoo, paghinumdom sa kinabuhi nga unta atong masundog, no? Ma-imitate ang iyahang kinabuhi sa kalibutan. Unya ang pinakasintos pisa mao man ang Santos nga Eucharistia. Muna nga dito ta kay the highest form of prayer, the highest form of thanksgiving, mao na ang Santos nga Eucharistia. Muna ang ato ang patron, maoy atong giya ngadto kay Kristo. So naduol ta ngadto kay Kristo. Muna mga kapilyano nga importante kaayo, no? Nga masayod kita unsa ka importante ning panahon sa pista. Si Rems Batuktoy, maing gabi dia Brad, no? Ganatong tanang mga followers, salamat kaayo bro Rems Batuktoy. No, shout out ya, no? Amping kanunay mga kapilyano. Matud pa sa ato ang primer, Pastoral and Catechetical Primer on the Sacraments nga libro. Sa page 46, ningon diri mga kapilyano sa atong dokumento sa Archdiocese sa Davao, the Eucharist is the heart and the summit of the church life. Amo ni giingon mga kapilyano, for it is Christ associates His church and all her members with His sacrifice of praise and thanksgiving offered once for all on the cross to His Father. By this sacrifice, He pours out the graces of salvation on His body, which is the church. So, gikuha ni mga kapilyano des Catechism, the Catholic Church
paragraph 1407 mo ni ang giingon sa maong libro. Correct bro, para nako considered useless gyud ang walay absent pagtambong sa 9 dinobina kung sa Santos nga misa absent ang maong magtotoo. Yes bro, muna ang pinaka-importante ang Santos nga misa. Kay ang pista mauman ang pagpasalamat unya. Kining Eucharist gikan sa Griego man nga pinulungan nagpasabot og thanksgiving. Thanksgiving mo nang Eucharist, thanksgiving. So, ang pinakataas mo nang giingon sa dokumento mga Kapiliano, CCC 1407 nga pinakataas the heart and the summit of the church life mo nang Eucharistia. Mo nang importante kaayo nga moapil dili kay kutob ratas nobina, no? Imbes kay pagpanahos nobina atong pagpamalandong des kinabuhi santos, imbes kay mo ni pagpangandam ang gipangandaman panahon sa pista wa naman Hinuo ning apil santos nga misa nga mo ni pinakadako nga selebrasyon sa pista mao ang santos nga Eucharistia. Kay mo na pagpasalamat. Kay di man ang santos ang tinuod nga bida diha, kundi si Kristo. Ang atong patron maoy nagdala kanato ngadto kay Kristo. O dili man na kay siya mo'y atong ipataas. Dili ang santos ipataas kundi si Kristo. Ang atong mga santos tong patron mamahimo na tong modelo diha sa pagtuo nga Kristohanon. Kanang modelo mahimo nato nga ehemplo giunsa nila pagkinabuhi. Mo na mga Kapiliano nga pareha ni San Isidro nga every time nga mo padulong siya sa iyang trabahoan, muna sa siya apil sa Santos nga Eucharistia. Okay, everyday man ang atong misa. Everyday ang misa sa ato ang simbahan. Mabitaw na nga naa sa Malakay 1:11 nga mo na ang katumanan sa propeta Malakay nga nanagna nga ang iyang katawhan magsimba kaniya gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop. Kaya nga naman, nga gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa tibok kalibutan, tungod kay ang ato ang misa diri sa, halimbawa, diri sa Pilipinas, sa matag parokya, alas 6 ang misa sa buntag. No? Kada buntag na, alas 6. O niya, pag alas 7 na diri sa Pilipinas, human sa itong misa diri, doon na may nasod nga alas 6 po. So, doon na napoy misa dito. Ya, pag human silang alas 6 dito, na napoy nasod nga alas 6, muna nga, ang atong simba, ang atong misa, gikan sa pagsubang hantod sa pagsalop. Tibo kalibutan mga Kapiliano. Muna katumanan sa gipanagna ni Propeta Malakay 1:11. Kanya diha sa New Testament, everyday po sila naghimo sa Santos nga Eucharistia, katong pagtipik-tipik tinapay diha sa buhat 2:46. So muna mga Kapiliano ang kanang kinabuhi sa atong simbahan. Muna nga si San Isidro, always gina siya nga nagsimba bago siya moadto sa umahan. Una gid niya ang Ginoo. Una gid ang Ginoo. Muna nga bisan pa man, nangasuko na tong uban ng iyang mga kauban kay di na lagi halos, gamay na lang ang agi. Kay magsige man simba, unahom ng simba niya kay kasagaran sa mag-uma, labi na magdadaro, kadlawon pa magsugod naman na sila. Para dili kay init, manang dako na kay silang agi pag-abot sa alas 6. Pero si San Isidro kay di man kay muuna man sa simba yun, muuna man sa Ginoo. Unang hapit sa football siyang amo kay paminisiya kanang murag unsay tawag anak niya nga kana bitaw murag tenant ba. Sao nga anak bitaw nga pagkaistorya sa ato karon nga lingwahe. No niya mo to nga gusto nga tanggalon unta si kuan kay daghanang reklamo si San Isidro, no? Pero natingalan na mga Kapiliano nga sa diha nga nagsimba si San Isidro, natingala man ang mga kauban nga dagko magig-agi niya. Dagko may iyang agis daro. Diha natingala nga naay nagdaro di ay alang kaniya. Motong ang anghel mao gisugo dahil sa Ginoo para kay Senyor San Isidro. Mo na mga Kapiliano nga nahimo siyang patron sa mga mag-uuma. Hinaot unta sa kapanamina na to mga Kapiliano nga kita mga trabahante di kita malimot sa pag-ampo before ta moadto sa trabaho. Ato ganang i-offer sa Ginoo kung dili man ta magkasimba ng weekdays, di ta magkasimba ng weekdays tungod kay sayo pa kay atong trabaho, at least naman lang makahatag ta og pag-ampo pasalamat sa Ginoo sa sayo sa kabuntagon mga Kapiliano before ta moadto sa trabaho. Muna ay pinakamensahe dia sama ni San Isidro.
no? Pero pag-abot pa sa obligation din nato panahon sa ato ang Domingo, maningkamot yun ta nga dili nato himong rason tungod sa trabaho nga di ta makasimba, no? Ato sa yung paningkamutan nga makasimba ta makapilyano tungod kay mao man ni ang gigahin nato para sa Ginoo. Mao man ni ang ato ang adlaw nga ginagahin diya sa simbahan, diya sa pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. So, matud pa sa maong libro, ingon diri sa number 2 sa page 46, ingon diri nga why is the Eucharist necessary? Ngano kinahanglan man o importante man yon ang Eucharistia, no? Gikinahanglan gid nato ni. The Eucharist completes Christian initiation. Amo ni gingon sa CCC 1322. So ang Eucharistia daw mo ni nagkumpleto sa ato ang initiation. Mo nang sa panahon sa ato amang God nga pagtuo, doon na tayo gitawag og sacrament of initiation. No? Tulo man ni ka sakramento. Una, ang pagbunyag. Ikaduha, ang kumpisal. O ang ikatulo mo ni ang kining Eucharist, no? Sacrament of Eucharist. So, kining tulo mo ni ang initiation. Ang Eucharist mo'y magkumplito sa ato ang Christian initiation. Mo nag-iingon sa CCC, paragraph 13:22. It is the center of our lives as Christian and we cannot live without it. Mo ni ang pinakasentro kuno sa atong kinabuhi isip usa ka Kristiyano nga kung wala kini dili kita mabuhi. Mo bitaw nang giingon ni Kristo diya sa Juan kapitulo 6 bersikulo 53. No, unsa may giingon sa Balaang Kasulatan mga Kapilyano, atong basahon ang Balaang Kasulatan para maklaro nato ang maong teksto ni San Juan. Juan 6 53. Unsa may giingon sa Balaang Kasulatan diri sa may balita Biblia mga Kapilyano. Ningon diri, si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Muning giingon sa 53 mga Kapilyano. Sa 54, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod maawang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo maawang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo ay nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako sa samang paagi. Ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako, busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit, dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong makatigulangan ug unya na nga matay gihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon. So mo ni mga Kapilyano nga naghisgot sa Eucharistia mo na nga panahon sa Eucharistia si Kristo mismo ang atong gidawat mga Kapilyano, no? Mo ni ang punto nga kinahanglan ang Eucharistia mo dawat. Apan, ano na usay pahimangno mga Kapilyano nga kinahanglan pud ta magsusi sa atong kaugalingon diya sa pagdawat ni Kristo. Kay dili man pwede nga doon na tay naata sa state of sin, wa ta sa state of grace. Unya mo kalit lang ta og kanang dawat. So, ang mahitabo na mga Kapilyano dili ta angayan nga mo dawat kung doon na tay labi na doon na tay mga mortal sin. No? Unsa may giingon diya sa 1 Corinto atong basahon mga Kapilyano aron atong makita ang sulti ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 11. No? Kapitulo 11 bersikulo 27. Atong basahon. Ingon diri sa 27, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moinom gikan sa iyang kopa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo ni Kristo. Katong mga dili takos meaning naa kay mortal sin, no? Kung naa kay mortal sin nga mudawat ka, mukalawat ta mo na nga makasala hinuon ta batok sa lawas ug dugo ni Kristo. Unsa giingon sa bersikulo 28, busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kopa. Magsusi sa kaugalingon sa 29. Kay kung dili niya iluhod ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kopa,
siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Mao'y hinungdan, mas 30. Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton, og nagmaluyahon, og daghan ang nangamatay. Muna makiksuunan nga usahay di ay nga sigit ta og kalawat pero wa tay kumpisal-kumpisal natay mga mortal sin muna hinungdan nga daghan magmaluyahon, nagmasakiton, ang uban nangamatay. Muna magamping mga Kapilyano. Mayong gabi Kuya Nick Miramon. Good evening, watching from Imus, Cavite. Shout out diya sa ato ang mga Kapilyano sa Imus, Cavite, mga Miramon family. Salamat Kuya Nick. Atong gisgutan karon ang about kay Saint Isidore, yang kapistahan karon nga adlaw mga Kapilyano. Unya mo na nga importante kaayo dunay pagsusi diya sa Santos ni Eucharistia, padayon ta mga Kapilyano. Tungod kay dili di ay ta pwede nga kanang mudawat lang ta nga nata sa state of sin, wala ta sa state of grace. Mo nagiingon sa ato ang CCC diya sa paragraph 14-15. Naman nagingon diha kanang mga kanang dili takos kanang naa sa nagpuyo bitaw sa kanang estado sa sala. So dili angayan ta nga mudawat diha sa sacrament sa Eucharist mga Kapilyano. Katong mga makaigsuonan nato nga walay kasal, pwede sila mosimba pero dili sila pwede nga mukalawat, mumanang discipline sa tong simbahan. Wa man sila sa state of grace. Bisan pag ikasal ka sa huwis, basta wa ka sa simbahan, so wa kay sakramento. So dili gihapon na pwede. So muning kamot yun nga makasal mo sa simbahan, mudawat sa sakramento kay mao man na ang gitukod ni Kristo aron madawat nato ang grasya. Sacrament instituted by Christ to give us grace. Muna mga Kapilyano nga importante kaayo ang sakramento. So nindot kayo ang pamalandong nining kapistahan ni San Isidro mga Kapilyano nga ato unta nga mapamalandongan iyang kinabuhi nga iya hang giuna ang Dios unya bago siya magtrabaho. Munang always gyud unta na sa atong kinabuhi nga mauna ang Ginoo bago ang uban, bago ang tanan. Kay kung unahon nato ang Ginoo nay muhatag ug unsay the best para nato. Mo nagingon sa Matthew chapter 6 verse 33, sa kuan pa doon ako'y nabasahan nga Latin abot kong kanang mao ba pagka-pronounce sa Latin ingon dito sa Latin sa Matthew 6:33, primum finite regnum Dei et justitiam ius et omnia adjucentur buis. Una ang nakasulat dito. I don't know kay mao ba ang pagka-pronounce pero mo ako nabasahan nga ang English di ay seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Unahon na daw nato ang pagpangita ang Dios, ang iyang katarong, ang iyang harian sa Dios, o ang tanan natong mga panginahanglan ipakapin lamang. So may mga panginahanglan natong mga Kapilyano, ipakapin lang na sa Ginoo, basta unahon na nato siya. Wala nga importante kaayo nga unta atong mapamalandungan ang kinabuhi ni San Isidro, iyon sa niya pagkinabuhi, utong nahimo siyang santos, usa ka laiko nga ordinaryong tao nga mag-uuma nga walay lain niya gibuhat gawas nga ang Dios iyang giuna diya sa pagsimba kanunay bago siya madto sa trabaho mga Kapilyano. Muna makakita ka sa mga imahe ni San Isidro dunay kabaw o baka, tungod kay ang anghel sa diha nga si San Isidro nagsimba unya daghan na kaayong nagreklamo siya mga kauban nga gamay lagi daw agi. Hasta yung amo nagunahuna na nga putbulon siya sa trabaho, di na siya magtrabaho sa umahan. At tingalan naman lang sila mga Kapilyano nga dako na maging agi ni San Isidro. Di ay doon na nagtrabaho alang kaniya. Moto mga anghel di itong nagdaro na. Munang dako pa kay kisag agi kato sa mga uban nga nagsayo kay trabaho pero siya to simbahan pa nagmisa. Tingala sila anong dako nakaayo sila agi si San Isidro. Ngawa man unta diri, di ito ang anghel gipadala sa Ginoo para mo trabaho alang kay San Isidro Labrador.
So ingon na usab mga kapilyano, no? Inaot unta nga kining atong kapistahan ni San Isidro Labrador, mamahimo nato nga ehemplo, no? Mamahimo nato nga panig-ingnan diya sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Labi na kita nga mga trabahante, labi na kita nga mga mamumuo, no? Labi na sa mga mag-uuma, no? Unahon gyud nato ang Ginoo. So ugma pohon dito ta sa Jollibee Subdivision, kita-kita ta sa kapilya sa Jollibee nga ika-8 pod nila kaadlaw sa ilahang nobina na San Isidro Labrador, no? Ilahang patron sa Jollibee Subdivision sa Tigato, no? Kita-kita ta sa Las City mga kapilyano sa Jollibee. Kagabi dito ta sa San Isidro Labrador usab sa may Tigato Utso, no? Nga kita mo hatagan og panahon diya sa pagpaambit o pagdala sa kasaulugan. So mapasalamaton ko sa itong mga kapilyano dito sa Tigato Utso, no? Nga inyong pag-invite nako sa inyong kapilya aron maghatag og input during sa inyong kapistahan, no? Salamat kayo po sa ato ang paroko si Father Johnny Tabiliran. Shout out kanimo diya Padre, no? Salamat kayo sa kanunayon niya. Karon June, doon na tayo part 2 sa atong Catholic Doctrine Seminar sa atong St. Mary. Tungod kay nakita ni Father Johnny nga daghan kaayo ang gusto nga doon na pa'y part 2 sa atong Catholic Doctrine Seminar. O daghan kaayo ang wa naka-appeal nga gustong mo appeal karon sa part 2. So lahi na po ang topic mga kapilyano. Ato nang pagsaluhan nilang topic anang 1 week gikan sa alas 6 hangtod sa alas 9 gabi sa parokya sa St. Mary Cabantian Road, Buhangin, Davao City. So, kita-kita ta mga kapilyano, diya sa sakop sa St. Mary Parish under kay Father Johnny Tabiliran, no? Salamat kayo sa inyong kanunayon nga makugihon nga pagtuon o pagpaminaw sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Tungod kay maman kini ang gibilin ni Kristo bago siya ning adto sa langit, balik siyang amahan. Ang simbahan iyang gibilin o iyang gibilinan sa tanang mga sakramento o kamatuoran nga mo'y gitudo sa katawhan aron kita maduol ngadto kaniya, no? Mao ni ang haligi o patukuranan sa kamatuoran, no? Ang simbahan, no? Ang Biblia wa man ta moingon nga di kamatuoran man gihapon na, no? Dili na ingon nga dili kamatuoran. Ang simbahan mo'y nagtudlo ana nga ang Biblia is kamatuoran, pulong sa Ginoo kamatuoran, no? Kay doon namatay tulo ka tinubdan sa ato ang pagtuo nga kamatuoran. Una, ang Biblia. Ikaduha, ang sagrado nga tradisyon. O ang ikatulo, ang simbahan, ang church magisterium. So, kining tulo, mo ni ang sinugang nga sukaranan diha sa atong pagtuong Katoliko. Dili lang kay Biblia lamang, no? Kung dili kining tulo mag-uban gina. Ang Biblia, usa lamang ka produkto sa simbahan. O ang simbahan mo oy motudlo unsay bigi pasabot diya sa balang kasulatan. Siya mo'y otoridad. Dili kay bisag kinsa lang ta mo basa o niya kita mo interpret, no? Mo nay daghan kaayo nga nagsiak sa simbahan Katoliko ug nagtukod og iyang simbahan tungod sa lain-laing interpretasyon, no? So, Jean Hinon, mayong gabi diha. May gabi diha igsuon. Og si Brad Reynaldo Soronio Ramos Jr. may adlaw sa debosyon sa Our Mother Perpetual Help. Bro, og ika-15 nga adlaw sa Flores de Mayo. Yes, bro. Og happy pista po, bro, sa San Isidro Labrador. Karon nga adlaw nga pizza 15. No? Iuban sa imo mga pagampo, bro, nga naunta po CDS sa among parokya kay willing jud ko mo apil, bro. Hinaut unta, bro. No? Nga naay CDS mahitabo diya sa inyong lugar, no? Ingna inyong parish priest, no? Pwede kayo mo mag-request ingna ang parish priest nga father nga maghimo tag Catholic Doctrine Seminar. Importante kay na ang atong mga binunyagang Katoliko para malig-on ang atong pagtuo o niya makahibalot tag unsa ang mga kaning atong mga laing mga diingon nato bitaw unsay ilahang mga pangatake, makabalo pud ta unsay tubag, no? Dili ingon nga makigdebate kay dili man na objective sa simbahan. Ang CFD dili man na layunin ang debate, di man na may main purpose sa CFD or sa CDS, Catholic Doctrine Seminar. Ang toyo sa Catholic Doctrine Seminar o sa mga apologetic nga mga study o sa organization sa CFD, mao ang pagtudlo sa mga Katoliko unsay official teaching sa simbahan.
no unsa man ang pagpanudlo sa simbahan, unsa may doktrina sa atong pagtuo. Muna importante nga mahibal-an sa Katoliko kay ang Katoliko kung masayod lang unta siya sa mga pagtulunan sa simbahan, dili na siya basta-basta nga muhawa, di na siya basta-basta nga iyang ikambyo og isa ka kilong bugas o noodles iyang pagtuo. Oh. Oh. Si iuban si imo pag-ampo bro. Oh. Yes. Muna siya mga Kapilyano. So salamat kayo mga Kapilyano sa inyo ang pagsubay sa atong pipila ka gutlo natong panag-uban. Bisan pag ang uban karon busy kayo sa kapistahan, no, kay daghan kaayong nagpista karon ni Senior San Isidro Labrador. No, 21, no? 21 ang kuan ni Father Darwin ay debate niya ni Ray Fuentes diha sa Tagbilaran. So, katong mga dugol kita-kita diha pohon sa Bohol. Bago lang nahuman ang misa dinhi sa Blessed Sacrament Paris bro, sa pista ni San Isidro Labrador. May bro, happy pista diha, no? O sa atong mga kaigsuonan diha nga mga nag-celebrate karon sa kapistahan ni San Isidro Labrador, no? Akong usbon nga ang kapistahan nga 9 days na nobina mao ang pag-andam, no? Atong pagpamalandong sa kinabuhi sa maong patron o niya ang pinakasentro sa pista mao si Kristo diha sa Santos sa Eucharistia. Sa ato pa gidalata sa atong patron padulong ni Kristo. Dili ang atong patron mo ay atong gisentro gihimaya kun dili si Kristo di panahon sa misa. Muna mga Kapilyano nga ang tuyo sa kanang kapistahan nga dunay misa. Bago ang lamisa, una sa ang misa. Ay dili pwede nga wa pay misa tuas lamisa, dili man mangapil og misa kay nagtantad nagluya didto sa lamisa. Tantad nagdaghang lamas hasta mga karne. Samanta manimba ta. Ayaw kay busy nagluto ko. Ayaw dili ingon ana mga Kapilyano. Pinakasentro sa atong kapistahan mao ang Santos nga Eucharistia kay mo the highest form of praising, the highest form of thanksgiving mao na ang Santos nga misa mga Kapilyano kay ang pista pagpasalamat man aning misa. Pasalamat ta sa Ginoo sa tanang grasya nga atong nadawat kauban ang atong patron. Ang atong patron uban nato diha sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Ang atong patron may atong giya para padulong ni Kristo. Una nga kung kita ninduol sa ato ang mga patron nga aron kita mapaduol pud ngadto kay Kristo. Siya mo imudala nato ngadto kay Kristo. Mobito na nga ang ilang kinabuhi importante kaayo nga atong makita iunsa man ni atong patron pag kinabuhi des kalibutan nga atong masundog, atong maawat kumbaga sa misamis pa maawat nato ang ilahang kanang buhat diha sa Kristohanon nga kinabuhi aron maduol ta ni Kristo. Sa ingon ni Kristo sa Balang Kasulatan sa 17 sa Juan nga pinaagi kanila napasidunggan ako. Pinaagi sa mga santos napasidunggan nato si Kristo. Una mga Kapilyano nga importante kaayo. Dili tungod kay ang santos mao ang atong giilang nga Dios, no. Dili na siya tudlo simbahan nga sila Dios kay mao bitong gitawag og santos. Kay kung Dios pa na sila, Dios Isidro na unta na. Mo nang gitawag San Isidro tungod kay santos man sila dili man sila Dios. Okay? So mga Kapilyano, nindot kaayo og happy pista sa tanan. Sunod buwan kay San Juan Bautista na sad bro nga maoy magsugod na sa nagkaduol sa kasaulugan sa adlang matawan sa Ginoo. Yes bro. Mo na ang June 24, mo na pud ang atoang sa ulugon sa pagkatao sa atoang di San Juan. Sa atong simbahan, doon na may tulo ka importanteng tao sa ato ang pagtuo ang gisaulog nato ang ilahang natawhan. Pero sa uban labi na sa tanang mga santos kasagaran atong gisaulog ang ilang kamatayon. Parehan ni San Isidro namatay siya Mayo 15. So tanan ng ilahang kamatayon pitsa silang pagkamatay kay mao man na ang kadaugan sa ilang kinabuhi panahon sa ilang kamatayon mo nagisala sa ulog ang ilang kapistahan panahon sa kamatayon. Pero kining tulo ka mga tao diha sa ato ang simbahan lahi tungod kay ang ilahang kapistahan gitunong diha sa ilahang pagkatao. Una, si San Juan Bautista nga mo'y nag-andam sa dalan sa Ginoo, gisaulog nato ang iyahang pagkatao. Ikaduha, si Birhen Maria, gisaulog nato iyang adlaw nga tawhan sa September 8, nga diin si Maria may gipili sa Dios aron sudlan sa manunukos kalibutan. Ang ikatulo si Kristo
diha sa Disyembre 25 nga itong isaulog yung pagkatao. So muna yung tulo ka mga dagko kaayo nga kapistahan ang ilang isaulog ang ilahang pagkatao. Pero the rest, ang ilahang pagkamatay o panahon sa ilang kamatayon atong giselebrate sa simbahan o na mga Kapiliano ang pagtulunan sa ato ang pagtuong Katoliko. No? Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsubaybay o sa inyong pag-share no sa atong mga videos no. Salamat kayo nga sa inyong pagsuporta bisan pa man sa kahigtik. So kita-kita ta dihapon sa Bohol kay Kaloy-an o Maloying Ginoo makadalikyat ta diha sa Bohol makapamista ta no. Kita-kita ta diha sa Bohol mga Kapiliano ning sunod semana karinyo ta sa ato ang pagkabul-anon. Mas labaw gyud ang Pasko sa pagkatao sa Ginoo bro, pero mas dako pili ang iyang kamatayon sa Biyernes Santo. Mo na bro, ang tanan nga mga historical events sa atong manunubos, importante na tanan sa atong pagtuong Katoliko, no? Ganin lang ang iyang kamatayon motoy nakapapildi sa yawa, motoy nakapapildi kat pinagi siyang dugo. Naman na sa Revelation 12 nga pinagi sa dugo ni Kristo na pildi ang yawa. So, tungod sa iyang kamatayon sa krus, naluwas ang kalibutan. Tumo na ang pinakadako nga selebrasyon sa ato ang simbahan. Nga katungod sa namatay si Kristo. O pagkatao ni Kristo, sabihan na tao si Kristo, dako gihapon na. No? Walay siya ingon nga labaw. Kundi tanan nga mga okasyon sa kinabuhi sa atong manunubos, giplano na tanan sa Amahan, giplano na tanan sa Dios alang sa atong kaluwasan, no? Mo nay purpose nga ning ani si Kristo sa kalibutan aron iya ta nga i-restore, no? Kung gitawag og restorative salvation, i-restore ta niya gikan sa atong pagkaulipon sa sala o sa kamatayon ngadto sa kinabuhi nga Dios nun, ngadto sa iyang harian. Mo na makapiliano ang purpose ning ani si Kristo sa kalibutan, no? Aron sa pagluwas kanato. Mo na mingon nga luwas ka na ba? Dali ra kayo sa mga dingon nato, luwas na daw sila. Mutuo lang ka ni Kristo, luwas na. Ang tubag na to mga Katoliko, mga Kapiliano, in objective salvation, yes, luwas na panahon ni Kristo nga atong nilansang siya sa cross. Pero kanang maong kay ang kamatayon ni Kristo, ang kaluwasan nga gidala ni Kristo, usa na kagasa sa Dios. Usa kagasa. Dili na atong binuhatan, kundili iya na nga gasa sa Dios. Muna nasa Pilipos 2:8 nga pinaagi sa grasya na luwas kita. Apan kanang gasa kundili nato na dawaton, di gyapon na nato madawat bisag gasa pa para wag ka ng regalo, gift. Ang regalo kung imo nang naay ihatag sa imo pero dili nimo ablihan, dili nimo gamiton, dili gyapon na nimo maangkon. Kay imo ra man gitan-aw man nimo gidawat ang maong gasa. So sa unsang paagi nga ang gasas kaluwasan madawat na to, pinaagi diya sa santos nga bunyag o diya sa atong baptism. Mo na ang pagdawat na to sa gasas kaluwasan and objective salvation. So naluwas ta diya sa ato ang pagbunyag napasaylo ang atong mga sala pinagi sa tubig o sa espiritu. Mo nang nasa 1:3:5 o sa 1 Pedro 3:21. Muna magkapiliano nga ang kaluwasan nga hidala ni Kristo kung ato na siyang mahimong mahingpit diya sa atong pagdawat ang kaluwasan pinagis pagdawat nato sa sakramento sa bunyag. Unya, moingon pa nga luwas na, yes, in objective salvation, yes, naluwas ta. Pinaagi sa bunyag. Ikaduhang tubag, nagpadayon ang atong pagpangluwas. Tungod kay usahay bisan naluwas na ta, pwede man ni masakmit sa kalaban. Pwede man ka makasala, pinaagi sa imong aktual nga ang gitawag actual sin. Mo na nga dunay sakramento sa reconciliation aron mahibalik ta ngadto sa Dios. Mahibalik ta sa relasyon nato sa Dios. Mo na naay sakramento sa kumpisal. So, ikaduha, nagpadayon ang plano buhat sa pagpangluwas no sa atong kinabuhi. Ay katulong tubag, I hope to be saved. Hinaot nga maluwas ta nga naman tungod kay ang Dios niingon sa Mateo 24:13 ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Sa ato pa, ang mulahutay hangtod sa katapusan. Unya, diha sa 2 Corinto 5:10, nga, hukman man ta suma sa itong binuhatan. So, bugno ni Makapilyano, mura niglumba.
nga kinahanglan tang mulahutay diya sa atong pag-alagad, mulahutay sa atong kanang matarong, kay kung mga matay na kita, dito tahok man suma sa atong binuhatan, moto ang hingpit nga kaluwasan. So muna ingon nga luwas na, yes, in objective salvation, pero doon natin gitawag subjective salvation nga kinahanglan nato nga atong trabahoon diri sa kalibutan. No, ang uban na mga kapilyano, dali ra kayo, tuo lang daw ka ni Kristo, luwas na. Accept Jesus as your personal Savior, then you will be saved. Mora mo na ilaha. Kuan ra, automatic. Parting kasayon. Muna mga kapilyano. Bro, kapilyano, Daniel, may gabi og sa tanan. God bless Jag Bobs. Mayong gabi. Nalit ko interview lang nako. Yes, bro. No? I-reveal lang gamay. Ang atong gisgutan karon ang katong kapistahan ni San Isidro Labrador. Ang kapistahan karon nga gisaulog sa tibok simbahan. No, ato ang pamalandungan nga unta nga mahimong kapanaminan nato ang kinabuhi ni San Isidro. Before siya matos umahan, nagsimba sa siya, no, nagampo sa siya. Galing lang kay nabaliktad karon kay mga tao di na mosimba tungod kay naa sila trabaho. Pero sa panahon ni San Isidro, unahon sa niya ang Ginoo, no? Unahon sa Ginoo bisan pa man og kasab-an na siya sa magkauban, bisan pa magputbulo na siya sa tanggalon na siya siyang amo, tag-iya sa umahan. Pero tungod kay giunan niyang Ginoo, pero ang Ginoo wa nagpabaya niya. Una ang Ginoo nagpadala og anghel nga mo'y nagdaro para kaniya. Unang nasa Matthew 6:33. Kung unahon na nato ang Ginoo na buhala sa atoa. All these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, ang tanang butang, ipakapin lamang kung unahon na to ang Ginoo. Mana, nindot kaayo ang mensahe sa kapistahan ni San Isidro Labrador, mga kapilyano, no? Si Jandiela Gamulo Kalag, good evening bro, watching from Butuan City. Maayong gabi usab kanimo igsoon sa tanan taga Butuan, no? Inaot nga naa mo kanunay sa maayong panglawas o kahimtang ilayo sa mga kadaot o ilayo sa mga disgrasya, no? So, mga kapilyano, salamat, no? Ining usa ka oras natong panag-uban-uban. Dalikyat ko sa ato ang mga kapilyano aron sa paghisgot o pagtimbaya sa mga labi na sa mga nagsaulog sa ilahang kapistahan karong adlaw. Sa Daitsor Inabanga Bohol atong shout out karong Pizza 22 ang kapistahan diha, no? Kita-kita ta diha pohon mga kapilyano. Daitsor. O niya si Father Darwin diha sa Tagbilaran doon ay debate, no? Usbon nako palihog support sa ato ang kung makaya pohon maloy Ginoo atong i-live ang ato ang debate ni Father Darwin kung maka abot ko dito mga kapilyano, maloy ang panahon, maloy ang kaitasaan. Mamahimong kaysa usa ka semana na ako dias Bohol, no? From 20 to 25 na ako dias Bohol mga kapilyano. So mahinta og kanang mayong panahon, no? Maka-live ta sa debate ni Father Darwin. O makahimamat po ta, dala bisita po sa ato ang mga kaigsuunan dias Bohol. Na kung inahan naman po diha. Na diha puyo pa sa Bohol. Muna nga ato bisitahon mga tiguang kay dili sa tanang panahon nga ato pa silang makitaan. Pila na lang katuig na silang kinabuhi sa kalibutan. Muna importante kaayo ang pagbisita. Si Phil Al-Armisin Pidalino, maayong gabi diha kapatid, no? Maayong gabi diha. So muna importante magbisita tas to mga pamilya. Lisod man po kay bisitahon nato nang gihaya na. Mas may nang wa pagihaya nang makita-kita ta atong mga parinti, atong mga kapamilya. Okay, ang kinabuhi nato ning kalibutan na dili ra bayo mulabay ra ba kita. Lumalabay lang ta ning kalibutan na. Wa gid tay magdugay diri tanan mga wala. Unang habang buhi pa atong ihatag ang the best, no? Atong kumustahon ang atong mga parinti. O dili nang magtapok lang panahon nga dunay hayaon. Lisod kay na ako'y mga kanang magsaulog og patay, dunay mga sakop sa ako ang kapilya. Tinga ako nga 30 daw sila katuig sobra, wa nagkita sila magsuon. Diha pa sila nagkita sa panahon nga gihaya ang ilang inahan. So sakit kay pamalandungon mga kapilyano nga. Kung wa gihaya ang ilang inahan, diha pa sila nagkita ay mga igsuon. Dili na to hulaton nga mamatay ang ato ang isa sa atong mahal sa kinabuhi para magkatapok, no? Habang buhi pa ato silang
bisitahon, ato silang himamaton, ato silang ipakita mga Kapilyano ang ato ang pagmahal ngato kaniya, no? Muna giingon na des kamatayon daw dunay tulo ka R, double R, duha ka R. Sa mana reunion, no? Reunion, magka-reunion ra daw kung naay panahon mamatay. So dapat mag-reunion kanang di uy namatay. Kanang buhi pa unta tanan para makita patas atong mahal sa kinabuhi ba nga atong maigsuon nga ni katawa, ni smile nga atong nakauban. Nga ikaduha daw kanang reconciliation nga kay usahay daw kanang sahaya nga pa daw panahon ma-reconcile ang igsuon panahon nga dunay haya pero panahon nga wala daw mamatay ang ilahang ginikanan walay haya nagdumot ang mga igsuon kay nag 30 ka tuig kapin wa magkita tungod kay iyahay man sila og kanang kasuko dunay mga hatred sa ilahang mga kasing-kasing mga Kapilyano dunay mga kanang kalagot sa ilang mga igsuon nga panahon nga gihaya nga namatay lang inahan naka-reunion sila unya diha pa sila na-reconcile no? Doon na reconciliation mo na double R no reunion o reconciliation panahon sa haya so dili unta nato na mahitabo unta nga pabuton pa nato nga mahitabo mga Kapilyano ingon ana sa tong pamilya habang napatay panahon ning kamot ta nga mobisita sa atong mga mahal sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan no una nga muli kog buhol bahala ko ako'y kwarta sige lang, kay pista manas buhol. Importante na atay pamasahe pa ingon dito. Pag-abot dito, mutungko lang ko dito sa inyong tugkaran. Siya di ko ninyo tawagon. Ngaon ta. Kita-kita diha sa buhol mga Kapilyano. No? Amping kanunay. No? God bless sa tanan. Okay? So, muna ang ato ang panaguban sud sa usa ka oras kining kagabion. Salamat kayo sa inyong pag-uban kanako. Og timan ayaw kalimot sa pag-share no nindot kayo nga ma-share ang atong video para daghan pod ang ato ang kanang mga Kapilyano nga madungog makakita sa atong video mga Kapilyano no do na day ko YouTube nga akong gibuhat ka Kapilyano channel no YouTube channel mga Kapilyano so palihog kog subscribe sa atong kanang YouTube si Kapilyano channel okay sa Facebook PSL Daniel TV. So may gabi protasya into nakalargo, may gabi diha igsoon, inaot ka na sa maiyong kaintang, may panglawas, ilayo sa kadaotan. Okay? So salamat, hinumdumi kanunay, Tatak Kapilyano, sa simbahan ni Kristo mo serbisyo. God bless sa tanan, o hinaot, nga kauban ang atong patron sa Isidro Labrador, nga unta atong daygon ang Ginoo, diha sa pagpasalamat kanunay, ilabi na diha sa santos nga Eucharistia. So ang atong patron magdala kanato ngadto kay Kristo panahon sa santos nga misa. Una ang misa bago ang lamisa panahon sa pista. God bless sa tanan. Bye-bye.